Bassem Bazouk. Je suis résident en troisième année médecine nucléaire. Donc نحب من الأول نشكر لاسوسي ميد اللي عطتني الفرصة باش نحكي على السبيسياليتي نتاعي. نتصور برشا عباد دونك تتسائل شنو هي الميديسين نوكليير. صحيح هي سبيسياليتي ماهيش معروفة برشا كيما لي زوتر سبيسياليتي. دونك ان شاء الله الفيديو هذه باش نحاول نعطيكم فكرة على شنو هي سبيسياليتي، شنو هي الميديسين نوكليير، شنو نعملوا في السيرفيس وشنو هو الافاق نتاعها في تونس والبرا. بالأول نحب نحكي على الاكسبيريونس نتاعي، كيفاش عملت الميديسين نوكليير. دونك كاني من الباك كنت مغروم برشا بالمات والفيزيك. كي عملت ميديسين ما لقيتش روحي برشا في لي ماتير نتاع الحفاظه كيما الاناتومي كيما الهيستولوجي. ما كنتش باهي الحقيقه. كي قريت بريمير اني البيوفيزيك حسيت روحي نفهم فيها ريزونمون فيها لوجيك. دونك الحقيقه لقيت روحي مشيت لي بروفيسور وقت اللي قال لي اسيستون اللي قريو فينا، سالتهم قلت لهم نتوما شنو سبيسياليتي نتاعكم، كيفاش وصلتوا تقريو بيوفيزيك؟ قالوا لي احنا رانا اون دي ميديسان نوكليير. دونك قلت حتى ان شاء الله نهار اخر ماذا بيا نولي ميديسان نوكليير ونقري زاد البيوفيزيك. دونك من البريمير اني عندي الفكره هذه في مخي. من بعد كي مشيت في الاكسترنا وعملنا لي ستاج في لي سيرفيس وكل شيء، عجبوني دوتر سبيسياليتي الحقيقه. مي ديما الفكره نتاع الميديسين نوكليير قاعد في مخي. عديت ريزيد انا الحمد لله نجحت بالبي. دونك نلقى الميديسين نوكليير قدامي. دونك قلت ما خممتش برشا، جست سالت شويه على السبيسياليتي، مشيت للسيرفيس الحقيقه سالت لي سينيور، سالت دوت ريزيدون اكبر مني شجعوني. وقت البيت سكان مازلت كي جات للسيرفيس 2019 واني وقت انترن 2020. دونك حاجه جديده. دونك تشجعت وعملت الميديسين نوكليير. والحقيقه توا شيخ على الاخر ومانيش نادم حتى طرف على السبيسياليتي. باهي تو باش نبدا نحكي، باش نبدا نجاوب على لي كيستيون نتاعكم اللي اكثر اسئله يتسالوا جينيرالمون لي ريزيدون. دونك شنو هي الميديسين نوكليير؟ الميديسين نوكليير سي une branche d'imagerie fonctionnelle. On étudie le fonctionnement des organes. كيفاش يصير هذا الكل؟ دونك احنا نخدموا دي برودوي راديوactifs qu'on injecte le patient à faible dose. Donc le patient il est injecté le produit ADR. Le produit ADR va être marqué à des traceurs spécifiques. Donc كل organe qu'on veut explorer ولا كل fonction نحبوا نشوفها عندها التراسور سبيسيفيك نتاعها. دونك سو تراسور باش يمشي للورغان اللي حاجتنا بيه، ومن بعد le radiotraceur va émettre un rayon gamma. Le rayon gamma va être détecté par des machines spéciales, des gamma caméras, où les gamma caméras vont transformer le rayon en signal qui va être traduit en image, où on va interpréter ces images-là. Fait le partie diagnostic, donc on a deux types de machines. Donc on a la scintigraphie, l'imagerie conventionnelle, on a le PET scan. Scintigraphie, on a tout type de scintigraphie. Nous avons la scintigraphie osseuse, à la recherche de localisation secondaire. Scintigraphie rénale, on veut étudier le fonctionnement, la fonction rénale. On la vidange rénale. Le clinicien il suspecte un syndrome de jonction, il veut évaluer la vidange. نعمل scintigraphie thyroïdienne مثلا كان عندنا une hyperthyroïdie ولا une maladie de Basedow ويحب يشوف le fonctionnement de la thyroïde. نعمل scintigraphie زاد parathyroïdienne كان عندك à la recherche d'adénome parathyroïdien ولا يحب يشوف l'hyperplasie des parathyroïdes. كان عنده un patient IRC où le chirurgien il veut opérer. La scintigraphie myocardique, donc nous نخدموا برشا مع les cardiologues
scintigraphie myocardique. On a une salle où on fait les épreuves d'effort. Le cardiologue موجود. Donc on voit la perfusion des coronaires. On a les cardiologues في la revascularisation. Il y a la scintigraphie. On a le PET scan. Le PET scan de 2019. Donc, qui m'a dit que la prise en charge les patients surtout qui sont suivis pour des cancers. Donc, on a le PET scan surtout les pathologies tumorales. On a les oncologues. Vous avez les hématos, surtout les lymphomes. Le PET scan ou l'examen de référence la prise en charge des lymphomes. Nous le PET scan, le diagnostic précoce ou l'évaluation post-thérapeutique. Je parle d'un diagnostic précoce, pour les lésions infraradiologiques, les scanners, le PET scan, le métabolisme cellulaire, le métabolisme des cellules tumorales, les localisations les cancers, même à un stade très précoce. On fait l'évaluation post-thérapeutique, le clinicien a des chimiothérapies, il y a des radiothérapie, il veut évoluer la réponse. L'étude métabolique, nous avons une réponse précise. Est-ce que son traitement est efficace ou est est-ce que le patient bras ou est. Donc la PET scan زادت برشا في الفالور نتاع الميديسين نوكليير. مع البارتي ديagnostic عندنا une partie donc في الميديسين نوكليير هي la partie thérapeutique. احنا في الميديسين نوكليير on traite par les produits radioactifs essentiellement في تونس نعطيو اليود 131 اللي نداويو به les cancers thyroïdiens وزاد l'hyperthyroïdie في المالادي الباستو qui تبدا résistante au traitement médical ou l'équipe de patient عنده un nodule chaud un nodule toxique نجمو نعطيو de l'iode radioactif مع التريتمون هذايا دونك عندنا une consultation externe اللي نشوف فيهم les patients internes donc avant administration de l'iode donc نشوفوا le patient interne نعديو عليه حتى في les consultations donc post-thérapie d'imaginer le patient ديما نشوفوا patient donc indique كان تحب معناها كان تقول الميديسين نوكليير tu vas être isolé du patient راهو فما الكونتاكت مع الباتيون موجود حتى في البيت سكان عندنا دي كونسلطاسيون قبل ما يدخل الباتيون يتصور في ليبروف ديفور تبدا مع الكارديولوج دونك نجم تشوف الباتيون نجم تشوف السكولت نجم تشوف لو سي جي دونك فما الكونتاكت مع الباتيون مانيش on n'est pas isolé du patient دونك تو نحب نسكم للسيرفيس تاع البيت سكان وين نخدم في سيرلول في سوسه نوريكم الماشين نوريكم شويه الانتربريتاسيون دي ايماج ومن بعد نرجعو دونك احنا تو في السيرفيس تاع البيت سكان في سوسه باش نوريكم كيفاش يصير الديرولمون تاع ليكزامان تاعنا دونك تو دابور باش يجينا البرودوي في اون فاليز بلومبي دونك لو تكنيسيان باش يدخل للابوغاتوار شو نتاعنا دونك il va mesurer l'activité totale Eligedo, je vais le flacon du FDG, je vais l'enceinte plan B heavy. Je vais l'activité à l'aide de cet activimètre. Une fois il a calculé la dose, donc la dose va être injectée les patients à l'aide de cet injecteur automatique. Donc les patients après la consultation بعد ما شافهم الريزيدون بعد ما قاس لهم الجليسيمي نتاعهم خدا لهم لو بوا عمل لهم الانتروغاتوار باش يقعدوا يرتاحوا في لي بوكس دانجكسيون هذوما عندنا 3 بوكس دانجكسيون donc le technicien ensuite va injecter le produit l'FDG le patient باش يقعد بعد l'injection يرتاح 60 minutes environ 60 minutes donc بعد 60 minutes هذوما باش نتعداو l'examen type هذه السالتيب نتاعنا وهذه لا ماشين تيب تي دي ام تيب تي دي ام خاطر سي اون ماشين هيبريد دونك فيها ان سكانير انتيغري دونك le patient va être installé ici دونك باش يعمل السكانير نتاعو من الاول ومن بعد باش يعمل التيب l'examen type il se fait par pas
où chaque pas il dure environ 2-3 minutes. Donc la durée totale de l'examen est environ 15 minutes. Donc après la fin de l'acquisition, je vais l'interprétation des images. Cette lecture, on va voir ensemble l'interprétation de l'examen. Donc ici en bas, on a l'examen type interne. On a la projection 3D, ou ici l'examen type en coupe axiale. Donc en haut et à gauche, on a le scanner du patient. On a la fusion entre l'imagerie morphologique en haut et l'imagerie fonctionnelle en bas. Dans notre examen, on a injecté du glucose marqué au fluor. Pourquoi du glucose? Parce que les cellules tumorales, elles consomment beaucoup du glucose. Et donc, le glucose va nous aider à étudier le métabolisme tumoral. Donc, dans le cas interne, on a un patient grand tabagique qui présente une altération de l'état général. Donc, il a fait un scanner thoracique qui a montré un nodule pulmonaire du lobe supérieur droit et son médecin, il veut le caractériser. Et donc, dans notre examen, on a un hypermétabolisme qui est très intense au niveau de ce nodule. Et donc, ce nodule, il est considéré comme suspect, il est pathologique. Et donc, son médecin, il va compléter par une biopsie. Donc, Inch'Allah, à travers le cas des le principe de l'imagerie fonctionnelle interne. باش نحكيو شويه على الخدمه في السيرفيس. احنا جينيرالمون نخدمو من 8 ماضي ساعات عندنا عشيات نجمو نكملو حتى ل5. البيت سكان نبداو بكري شويه 7 تاع الصباح، ما نفوتوش ماضي ساعه ماضي ساعتين. عندنا 2 جورني نتاع كونسلطاسيون. جينيرالمون نشوفو يجيو لي باسيون تاعنا، نشوفوهم مرتين في الجمعه. ما يجونيش برشا دي باسيون، انفيرون 10-15 باسيون. الحاجه الباهيه في السبيسياليتي اللي احنا ما عندناش دي كارت، معناها ما فماش ستريس نتاع الكارد، ما فماش كي لي زورجونس. دونك الحقيقه ترونكيل في السيرفيس. نحكيو شويه على الفورماسيون تاعنا في الميديسين نوكليير تقعد 4 سنين. تنجم تعملهم الكل في تونس، والا تنجم تعمل ستاج دي FMS عام الاخرين تنجم تعدي في فرنسا. في الفورماسيون تاعك عندك 3 ans et demi ميديسين نوكليير، وعندك 6 mois ستاج اوبسيونيل راديولوجي. نحكيو شويه على لي تيران دو ستاج. عندنا 4 تيران دو ستاج، دونك صفاقس، سوسه، تونس. فما 2 سيرفيس، فما صالح عزيز وفما الميليتير. لي 3 سيرفيس صالح عزيز وصفاقس وسوسه فيهم بيت سكان. ميليتير مازال ما جاتش البيت سكان. دونك كيما كل سبيسياليتي شاك 6 موا تبدل التيران دو ستاج. الحقيقه لي تيران دو ستاج كلهم فيهم الفورماسيون. كل تيران دو ستاج تشوف حاجه اخرى ما شفتهاش في البلاصه الاخرى. والحقيقه احنا لي ريزيدون ني توس ساتيسفي بار سي تيران دو ستاج. نحكي شويه على لي بيرسبكتيف في تونس. دونك تنجم تولي اسيستون تبع تعمل كارير HU. دونك تنجم تقري في الفاك، تقري بيوفيزيك وتخدم في السيرفيس نتاع الميديسين نوكليير. تنجم زادا tu participes aux RCP. تنجم زادا tu publies des articles، تعمل recherche في les laboratoires de biophysique. sinon تنجم تمشي للسيكتور بريفي، تخدم في les centres privés نتاع الميديسين نوكليير. دونك عندنا quelques centres. الحقيقة السيكتور بريفي ماهوش très développé في تونس. عندنا un seul centre في بيت سكان، وعندنا d'autres centres اللي فيهم سيديغرافي في تونس، و un centre في سوسة، un centre في صفاقس. فما نحكيو شويه على سي او سي. في السي او سي تنجم تعمل برشا دي سي او سي. فما نجم تعمل لي سي او سي مع الراديو كيما ليماجري اونكولوجيك. فما سي او سي راديو بروتيكسيون. فما سي او سي تيرويد اللي هو يعاون برشا.
فما CEC lymphome. CEC lymphome جديد مع مستير دونك بدا عام ناول دونك نشوف فيه tout ce qui est les lymphomes في l'hémato وزاد في الميديسين نوكليير. C'est une collaboration بين l'équipe نتاع l'hémato نتاع مستير والl'équipe نتاع سوسة نتاع الميديسين نوكليير. Bon, concernant le barra, la spécialité très développée à l'étranger, نجم تعدي l'équivalence, فما des postes d'équivalence محلولين, غادي برشا variété, برشا des radiotraceurs, برشا des centres, برشا privés برا, يخدموا أكثر من des examens TEP, عندهم أكثر expérience, donc le passage بالخارج الحقيقة il est obligatoire pour les résidents, surtout باش تعمل expérience. Sinon عندهم زاد les machines نتاعهم plus sophistiquées que اللي عندنا في تونس. عندهم TPRM اللي هي أقوى، نجم نقول لك الRM كوبلي للتيب اللي حاجة extraordinaire. عندهم زاد le volet theranostic, donc يعملوا le diagnostic, à la fois le diagnostic et la thérapie les produits radioactifs, qui m'a les tumeurs neuroendocrines, qui m'a le cancer de prostate, donc il y a le diagnostic du PSMA et la thérapie aussi. Donc la حقيقة البرا عالم آخر. أنا هذيك قوة الميديسين نوكليير البرا محلول على الآخر. Donc les médecins nucléaires توانسة برشا خرجوا لبرا، برشا الحقيقة يخدموا بالباهي لبرا تبارك الله عليهم. وفما زاد شكون من لي ريزيدون قعد في يخدم لنا، دونك يخدم يلي ترونكيل يخدم عليه. فما شكون زاد يخدم في البريفي، وفما زاد شكون خرج للخليج. دونك الحقيقه في الميديسين نوكليير ما فماش شوماج، العباد الكل تخدم وين تحب تخدم تنجم معناها، ما فما حتى مشكله في الخدمه. دونك فينالمون الميساج اللي نحب نقوله لي سبيسياليتي الكل راهم مزيانين، كل سبيسياليتي عندها الشرط نتاعها. اهم حاجه اللي لازمك تعرف شنو يمشي معاك، شنو اللي يمشي مع لي كاباسيتي نتاعك. يعني سبيسياليتي تلقى فيها روحك اللي تكون فيها بلو برودكتيف. دونك اسال برشا على سبيسياليتي، امشي لي سيرفيس، مثال شوف كيفاش الخدمه. كونسيرنون نوكليير كان ترى روحك تحب ليماجري، تحب لو فيزيك، تحب الريزونمون، نشجعك على الاخر على الميديسين نوكليير. كان ترى روحك دونك تحب لي زورجونس اكثر، تحب لي غارد، تحب حاجه شيرجيكال، دونك فك عليك. وان شاء الله دونك ان شاء الله نتمنى لكم اللي تعملوا لو بون شوا، ونقول لكم باي باي.